guys, oh. Ayan guys, nag-barnisan na, oh, cabinet. Yan. Nag-barnisan na siya, oh. So, yung likod niyan, ito. Ito yung likod niyan, oh. Yan. Mamaya, kakabit yung mga pinto. Okay na siya, oh. Tapos na, eh. Yan, oh. Bago ito naman, oh. Sa lababo. Tinaas namin yung lababo, yan, oh. Dati kasi pantay nito, eh. Tinaas namin. Yan. Pinturahan na din. Hindi pa lang tapos yung finish sa ibabaw. Retouch pa, eh. Tapusin pa yan. Mamaya tapos na yan. Thank you guys.